Jednoga dana, kada ljudi budu prvi put kročili na Mars, siguran sam da će nakon dugog uzbudljivog dana istraživanja jedva čekati razađe sunce, jer će tada po prvi put moći da vide kako izgleda vanzemaljsko noćno nebo. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu otkrićemo šta se sve može vidjeti sa površine Marsa i vidjet ćemo kako se astronomija na Marsu razlikuje od one na Zemlji. 24. decembra 1968. godine astronauti misije Apollo 8 Frank Borman, James Lovell i William Anders izvršavali su četvrtu orbitu oko Meseca, fokusirajući se na fotografisanje površine putem telefoto sočiva, i u jednom trenutku Anders je, pogledavši kroz prozor, uočio sjajan prizor, takozvani izlazak Zemlje iznad Mesečevog horizonta. Oh my God, look at that picture over there. There's the Earth coming up. Wow, that's pretty. Hey, I'll take that. It's not scheduled. You got a color film, Jim? Hand me a roll of color quick. Oh man, that's great. Anders je brzo uzeo kameru sa filmom o boji i uslikao je ovu čuvenu fotografiju na kojoj vidimo našu divnu planetu iznad sivog mesečevog pejzaža, i ova fotografija budi inspiraciju, ali i osjećaj skromnosti kada vidimo naš ceo svet kako lebdi u tami svemira tako daleko. Izlazak Zemlje, međutim, jedino je moguće vidjeti iz orbite, jer je Mesec uvek jednom stranom okrenut ka Zemlji, dok su 12 astronauta koji su hodali po Mesecu uvek mogli vidjeti našu planetu na istom mestu na nebu i mogli su je sakriti palcem ispružene ruke, što je neverovatna pomisao. Pošto je Mesec veoma blizu Zemlje, sa površine su vidljiva identična sazvežđa kao i ona koja vidimo sa naše planete, s tim što Mesec nema atmosferu, pa je nebo uvek tamno, čak i kada je Sunce direktno iznad, ali je teško uočiti zvezde zbog sunčevog sjaja i reflektivnosti tla. Ljudi do sada nisu putovali dalje od Meseca, što je praktično naše dvorište gledajući razmere sunčevog sistema, ali već decenijama imamo fascinaciju sa Marsom, koji će izvesno biti sljedeća destinacija za ljudske misije, a što je prilično uzbudljivo. Trenutno je u planu da prva ljudska misija sleti na crvenu planetu krajem naredne decenije, a imajući u vidu da smo u posljednjih par godina svedoci početka nove svemirske trke, gdje ćemo se kroz Artemis program ponovo vratiti na Mesec u narednim godinama, tako da ćemo verovatno vidjeti prve ljude na Marsu ranije nego što većina očekuje. Međutim, ono što u ovom videu želim da obradim jeste šta će budući astronauti na Marsu moći da vide na noćnom nebu i kako je poređenje sa astronomijom sa Zemlje i sa onim što su Apollo astronauti vidjeli sa Meseca. Za razliku od Meseca, a nalik na Zemlju, Mars ima atmosferu, mada je ona izuzetno tanka sa samo 1% gustine naše atmosfere, ali to je dovoljno da tokom dana nebo na Marsu ima narandžastu boju za razliku od našeg plavog neba, a što je na Zemlji prouzrokovano takozvanim Raylijevim rasejanjem. Raylijevo rasejanje funkcioniše tako što molekuli gasa u atmosferi različito raspršuju svetlost različitih talasnih dužina, a što u slučaju naše atmosfere znači da se najviše rasejava plava svetlost koja ima kratku talasnu dužinu, dok druge talasne dužine poput crvene svetlosti imaju manje rasejanje. Plava svetlost usred velikog rasejanja dopire do naših očiju i svih delova neba, što nadjačava crvenu svetlost koja ima manje rasejanje i dolazi prvenstveno iz pravca sunčevog diska na nebu, i kada je Sunce visoko iznad horizonta, nebo je plave boje. Međutim, kada Sunce izlazi ili zalazi i kada je nisko na horizontu, svetlost prolazi kroz deblji sloj atmosfere, što favorizuje duže talasne dužine poput crvene, dok plava biva previše rasejana i zato je suton jarke narandžaste ili crvene boje. Na Marsu je situacija malo drugačija, jer za razliku od Zemlje, Mars u atmosferi ima značajnu količinu fine crvene prašine koja potiče od crvenog regolita sa površine, a što dovodi do takozvanog nije rasejanja koje funkcioniše na sličnom principu kao i Raylijevo, ali dovodi do većeg rasejanja dužih talasnih dužina, što je obrnut slučaj nego na Zemlji. Ipak stvari postaju zanimljivije kada posmatramo izlazak ili zalazak Sunca na Marsu, jer je nebo tada plave boje, što možemo da vidimo na ovim sjajnim fotografijama koje su uslikali roveri, a prouzrokovano je Raylijevim rasejanjem na isti način kao i plavo nebo tokom dana na Zemlji. Kad smo već kod izlaska i zalaska Sunca, interesantno je da je gledajući sa površine Marsa, Sunce oko 35% manje na nebu nego gledajući sa Zemlje i oko 60% manje sjajno, a to je zato što je Mars oko 50% dalje od Sunca nego Zemlja, a na ovoj uporednoj fotografiji možete vidjeti kako bi zalazak izgledao za posmatrača na Zemlji i na Marsu. Sumrak na Marsu će također biti zanimljiv za buduće astronaute, jer će na nebu vidjeti nešto slično kao i mi na Zemlji, odnosno zvezdu večernjaču ili danicu, samo što gledano sa Zemlje mi vidimo Veneru, a sa Marsa se pored Venere vidi još sjajniji objekat, odnosno Zemlja.
Gledajući sa Marsa golim okom, Zemlja bi na nebu izgledala gotovo identično kao što Venera izgleda sa Zemlje, s tim što se pored Zemlje jasno može vidjeti i Mesec kao odvojena tačkica svetlosti, što vidimo na ovoj fotografiji koju je uslikao rover Curiosity, a što je fantastično. Ukoliko bi sa površine Marsa uperili teleskop prečnika pola metra ka Zemlji i Mesecu, mogli bi uslikati ovakvu fotografiju koju je uslikao Marsov izviđački orbiter, ali to ne bi bio lak zadatak s obzirom da su unutrašnje planete poput Merkura, Venere i Zemlje veoma blizu Sunca gledano sa Marsa. Možda kao ja očekujete da bi pogled ka Jupiteru i spoljnim planetama bio daleko impresivniji imajući u vidu da je Mars bliži ovim planetama nego Zemlja, ali nažalost golim okom planete poput Jupitera i Saturna izgledale bi gotovo identično kao sa Zemlje jer su jako daleko čak i od Marsa, a također golim okom ne bi mogli vidjeti Uran i Neptun kao što je i slučaj sa Zemlje. To ipak ne znači da ne možemo sprovesti zanimljiva astronomska posmatranja ka spoljnim planetama, jer na primjer na ovom snimku vidimo tranzit Marsovog najvećeg meseca Fobosa preko Jupiterovog diska, što je zaista divan prizor, ali pošto je ovo snimljeno iz orbite, ne predstavlja pravu razmeru ovih objekata na nebu. 2039. godine sa Marsa će se vidjeti veoma neobična i retka astronomska pojava, a to je veoma bliska konjunkcija Venere i Saturna, što će ovako izgledati kroz teleskop. Međutim, 2156. godine doći će do tranzita Venere preko Saturnovog diska, što će biti još spektakularnije i nadam se da će ljudi tada uveliko živjeti na Marsu i da će neko uživo gledati ovaj događaj sa crvene planete. Ipak, ono što je meni još zanimljivije jeste tranzit Zemlje preko Jupiterovog diska, što će se dogoditi tokom 2235. godine gledano sa Marsa, a što će izgledati ovako. I zaista mi je fascinantno da će budući astrofotografi moći da uhvate Zemlju i Mesec kao da su odmah pored Jupitera i njegovih satelita, što je prosto neverovatno. Phobos je najbliži Marsov mesec neregularnog oblika sa dimenzijama 27 x 22 x 18 km, ali pošto kruži oko Marsa na udaljenosti od samo 6000 km, izgleda veliko na nebu i jasno je moguće razaznati njegov krompirasti oblik kao i najveći krater Stickney. Phobos kao i manji mesec Deimos klimatski su vezani za Mars, što znači da su uvijek jednom stranom okrenuti ka planeti, a Phobos bi izgledao malo tamnije u poređenju sa punim mesecom na Zemlji, što znači da bi bacao senke na površini, dok je Deimos otprilike sjajan kao Venera gledano sa Zemlje. Teško je prikazati veličine objekata na nebu preko ekrana, ali ukoliko je ovo pogled na pun mesec gledano sa Zemlje, Phobos bi izgledao ove veličine na Marsovom nebu, dok bi Deimos izgledao znatno manji i više nalik na sjajnu zvezdu. Deimos je manji od Phobosa sa dimenzijama od 15 x 12 x 11 km, a pošto kruži na udaljenosti od 23.000 km od površine, njegovo kretanje na noćnom nebu je znatno sporije nego u slučaju Phobosa, koji tokom jednog dana na Marsu, odnosno jednog sola, 2 puta pređe preko neba, dok Deimos izgleda kao da kruži u suprotnom smeru na nebu. Pošto je Phobos tako blizu Marsa, nije vidljiv iznad horizonta na geografskim širinama iznad 70 stepeni, odnosno blizu polova, što znači da je na primjer jedva vidljiv nisko na horizontu sa mesta sletanja misije Phoenix, koja je sletela blizu Marsovog severnog pola. Velika blizina Marsu također znači da Phobos tokom kretanja značajno varira u veličini na noćnom nebu, što je vidljivo golim okom, a to također dovodi do interesantnog fenomena gdje Phobos u određenom delu orbite potpuno nestaje u Marsovoj senci i nakon sat vremena se pojavljuje, a što je sigurno sjajno vidjeti golim okom. Marsovi roveri su nekoliko puta zabeležili Phobosov tranzit preko sunčevog diska, što vidite na ovom sjajnom snimku, ali nažalost Phobos nije dovoljno velik kako bi doveo do potpunog pomračenja sunca kao što naš mesec to čini na Zemlji, a također i Deimos ponekad učini tranzit preko sunca, što je zabeležio rover Opportunity, ali je to ređi događaj zbog njegove veće daljine. Još je ređi slučaj da Phobos i Deimos zajedno izvrše tranzit preko sunčevog diska i to do sada nisu zabeležili roveri na Marsu, ali verujem da bi to bio veoma zanimljiv događaj koji bi bilo sjajno vidjeti uživo. Također interesantno kako bi Mars izgledao sa površine Phobosa i Deimosa i ovdje vidimo da gledano sa Phobosa Mars izgleda ogromno na nebu, otprilike kao 4 šake ispružene ruke ili oko 80 puta veći nego što mesec izgleda gledano sa Zemlje, dok je sa Deimosa Mars također veliki na nebu, otprilike kao šaka ispružene ruke, a interesantno je da je površina Marsa gotovo nepomična gledano sa Deimosa, jer jedna njegova orbita traje 30 časova, dok jedna rotacija Marsa traje tik preko 24 časa.
Gledajući sa Marsa, tranziti unutrašnjih planeta preko sunčevog diska bili bi veoma interesantni jer bi pored Merkura i Venere, Zemlja i Mesec također vršili ovakav tranzit, a posljednji ovakav događaj je bio 1984. godine, a sljedeći će se dogoditi tek 2084. godine. Što se tiče sazvežđa, ona su gotovo identična kao na Zemlji jer su zvezde toliko daleko da su praktično nepomične na noćnom nebu, ali pošto Mars ima veću orbitu oko Sunca u odnosu na Zemlju, astronomi bi mogli preciznije i jednostavnije da izračunaju paralaksu ka najbližim zvezdama. 2014. godine Mars je doživeo izuzetno redak događaj, a to je veoma bliski prolet komete kakav nikada nije zabeležen na Zemlji, i ova kometa je nazvana Siding Spring po observatoriji koja ju je otkrila godinu dana ranije. Kometa Siding Spring je prošla pored Marsa na udaljenosti od samo 140.000 km, što je otprilike 3 puta bliže nego što je Mesec udaljen od Zemlje, i tom prilikom su brojni orbiteri kao i roveri fotografisali i analizirali ovu kometu, a ona je također uhvaćena na ovoj kompozitnoj fotografiji koju je uslikao Hubble teleskop, gdje vidimo koliko je ovaj prolet zaista bio blizu planete. Možda mislite da je ovako bliski prolet bio spektakularan prizor na Marsovom noćnom nebu, što sam i ja neispravno zaključio, ali nažalost podaci govore da je Siding Spring bila jedva vidljiva golim okom sa površine, čak i tokom najbližeg dela proleta, i to iz nekoliko razloga. Prvo, komete postaju aktivnije kako se približavaju Suncu, odnosno njihov rep postaje svetliji uslijed većeg intenziteta sunčevog zračenja, a pošto je Mars relativno daleko od Sunca, rep komete je bio manje sjajan nego što bi bio da je kometa proletela pored Zemlje. Drugo, pomalo paradoksalno, bliski prolet komete ima lošije šanse da bude vidljiv sa površine nego kada je kometa dalje, jer je tipičan rep komete dugačak nekoliko miliona ili čak stotina miliona kilometara i lakše ga je vidjeti kada je njen ugaoni prečnik manji na nebu. Da bih još bolje ilustrovao ovaj problem, zamislite da se nalazite u centru čuvene magline Kraba koja spektakularno izgleda na fotografijama koje smo uslikali teleskopima, ali šta biste zaista vidjeli? Odgovor je verovatno ništa, jer je gas toliko razuđen da bi ga bilo veoma teško zabeležiti, i sličan je slučaj sa kometom Siding Spring, čiji rep je verovatno bio previše razuđen da bi bio viđen sa površine golim okom. Međutim, to ne znači da kometa nije izazvala druge prilično zanimljive efekte na Mars, jer znamo da je rep komete obavio planetu tokom proleta, a što je izazvalo sjajnu kišu meteora koju je detektovao orbiter Maven. Ova kiša meteora je trajala oko 3 časa i procjenjeno je da je tokom jednog sata oko 100.000 meteora presecalo nebo na Marsu, a što bi izgledalo ovako i nalik je na Leonide iz 1833. godine, koji su najveća zabeležena kiša meteora na Zemlji. Interakcija između repa komete Siding Spring i Marsovog lokalizovanog magnetnog polja izazvala je manje aurore koje su možda bile vidljive golim okom, tako da je to još jedna interesantna stvar koju je izazvala ova kometa, iako sama verovatno nije bila naročito vidljiva. Što se tiče vidljivih kometa, verovatno su iste velike komete koje su zabeležene na Zemlji bile vidljive i sa Marsa i bile su podjednako spektakularne, a jedna od upečatljivijih je čuvena kometa Hale-Bopp iz 1997. godine koja ovako izgledala na Marsovom nebu i bila je vidljiva preko godinu dana. Ono što je posebno uzbudljivo vezano za astronomiju sa Marsa tek slijedi u dalekoj budućnosti, a to je potencijalni raspad Fobosa u veličanstveni prsten oko planete, što će sigurno biti fantastičan prizor sa površine. Phobos se svake godine približava Marsu tempom od 1,8 cm, a što znači da će za otprilike 100 miliona godina preći takozvanu Rošovu granicu, odnosno približit će se Marsu na distancu kada će klimatska sila gravitacije biti prejaka da Phobos zadrži oblik kakav ima danas. Ovaj prsten će potrajati par desetina miliona godina, a možda i duže, a gledano sa površine to će biti fantastičan prizor na nebu koji bi izgledao otprilike ovako. U ne tako dalekoj budućnosti doći će dan kada će astronauti stajati na površini crvene planete gledajući vanzemaljski zalazak Sunca i možda će sa osjećajem sete i uzbuđenja baciti pogled na sjajnu plavu tačku nisko na horizontu, odakle su došli da istražuju ovaj hladni udaljeni svet kao najveći istraživači čovečanstva. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.